আকাশবাণী আগরতলা কক্তমা পুরীও নির্মলেন্দু আচার্য তিনি কক্তমা বুবাগ্র গংখা মন্ত্রী বখরক নরেন্দ্র মোদী বুসকাং তাংসালো বিহারনি ভাগলপুরনি সিমি প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি থামুং বুতাংনি ফিল চি চুকু কিস্তি ইয়াফারানা মন্ত্রী বখরক নরেন্দ্র মোদী খনা ফং দাম চিসাব আকাশবাণীনি মন কি বাত পান্দানি বিসিংতৈ হা কতর তাই ফাতার হা কতরনি বরক রকবাই ককলাম সালাইয়ানো মন্ত্রীকরা প্রফেসর ডাক্তার মানিক সাহা সাকা ট্যাক্স রেনাय রগ্ন ডিজিটালি হজাক লাইনানি তাই ট্যাক্স ফাঁকি রেনা কাসুনান বাগৈ হাসতে হাফাং ডাকতিনো কতাল কতাল ইয়াপ্রি রমানা ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন বাই নাইকলদাক সদরনি উমর জিবা বিসিনি ক্রিকেট বাতালে মঙ্গ চাম্পামুরা কোচিং সেন্টার চ্যাম্পিয়ন নংখা তাবুক কক্তমা শুক্রবই মন্ত্রী বখরক নরেন্দ্র মোদী বুসকাং তাংসালো বিহারনি ভাগলপুরনি সিমি প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি সামুং বুতাংনি ফিল চি চুকু কিস্তি ইয়াফারানো ও তাং বুতাং তৈ জানি যা জাগা তঙ্গো আমতৈ হুকবা খ্লাইনাय রগ্ন কিস্তি কাইথামো বিসাও রাং দক সাইখ্লাই রেজাগুই দङ কেন্দ্রনি হুকবা তাই হুকবা হামক্রাই মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান সাকা কেন্দ্র তাই হাসতে হাফাংনি তাং বুতাং নরগৈ লুকুরগ্ন হজা খ্লাইনানি বাগৈ কিস্তি রুমা সালনো কিষাণ সম্মান সমারোহ হিनै পালাইজাগো বসাকা হা কতর গনাঙ্গৈ খরক চুকু রুজাক চারচি রাসায়নিক গোबां হুকবা খ্লাইनाय রগ্ন দাদাক সিদাক সেব ইয়াফারমানে বিসিংতৈ খক নুইচি নুই সাই রুজাক রাংনি গোबां চুবাচু মানবায়ানো মুচাং চৌহান সাকা হুকবা খ্লাইनाय রগনি হামক্রাই খ্লাইনানি সামুংनो মুদি হাফাং সগাংবারিয়া সেব্রিউই दङ বসাকা হা কতর গনাঙ্গৈ কাই স্নিরা থামচিসা কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র ও তাং বুতাংনো জোগালে জাগানো মন্ত্রী বখরক নরেন্দ্র মোদী খনাফুং দামচিসাও আকাশবাণীনি মন কি বাত পান্দানি বিসিংতৈ হা কতর তাই ফাতার হা কতরনি বরক রকবাই ককলাম সালাইয়ানো অব মন কি বাতনি ফিল সারা চি চুকু বেরেমনি পান্দা ও পান্দা আকাশবাণী তাই দূরদর্শনী ব্যাপক নেটওয়ার্ক আকাশবাণী কক্তমা বেদেক ওয়েবসাইট www.newsonair.com তাই নিউজ অন এআইআর মোবাইল অ্যাপও খনাই মানানো ও পান্দা আকাশবাণী ডিডি নিউজ মন্ত্রী বখরক নাইখং এবা কক্তম তাই আওয়াই ককচংলাই নগনি ইউটিউব চ্যানেল খনাই মানবায়ানো পান্দা পাইমানি এগুলো আমচাইনি ককবাই খনারে জাগানো আমচাইনি পান্দা হর দামচার তাই বৈসা খনারে জাগানো আগরতলানি রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন উড়ান বাই যুগালে জাগ ত্রিপুরা কক রুবাই তেরনি সালনি সালো তিনি পুইলা বেরেমনি ককলাম মানজাখা অশোক চক্র সকাত মানজাক উইং কমান্ডার নখায়ুং বেড়াইনাই রাকেশ শর্মা মঙ্গনাং রিজাব মুং সিনাই অঞ্জন দত্ত উলনি বেরেমনি ককলাম মানজাখা শ্রীলঙ্কানি মঙ্গনাং কক রুবাই ফাং রেশমিকা মন্ডাওয়ালা তেলেঙ্গানানি মঙ্গনাং কক রুবাই ফাং ডি শ্রীনিবাস চারিয়া হাস্তিনি মঙ্গনাং কক রুবাই ফাং নরেশ দেববর্মা ক্রাইরি মক চৌধুরী আকসং উলথাম বেরেমনি ককলাম মানজাখা আসামনি মঙ্গনাং কক রুবাই ফাং অনুরাধা পূজারি হাস্তিনি মঙ্গনাং রবীন্দ্র নাইফিলনাই বিকজ চৌধুরী কলকাতানি মঙ্গনাং কক রুবাই ফাং চন্ডিমা রায় আকসং হায়ুং মনসুকমা সালনরগৈ তিনি থং নাইখং তাই ত্রিপুরা ভারত স্কাউটস এন্ড গাইডসনি কোথাজাক চেতনবাই বাদারঘাটনি স্পোর্টস কমপ্লেক্সনি রাইमा সুইमिं पुल नख्लाव थैरिमानि शिबिर कायसा संथाराखा आरो मानजाखा थों ताई सिखला हामक्राय मन्त्री टिंकु राय थों हाबानगनि सचिव प्रदीप कुमार चक्रवर्ती आकसं साक बायथां मुचंगै तिनिनि शिबिर खरग ब्रैचि थैरेखा भारत हाफांनि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनाव 19 कोटी हांगर खरग सारा साई चिदक साई बारा नै लुकुरक आयुष्मान कार्ड मानखा आबुनि बिसिं खरग चिसनि साई चारा स्नि चि चार लुकुरक मागना सा खामनि सेबसाब नाका आबुनि बागै रां बायखा खक दक रुजाक दक चिरा साई थामचि ब्रै साई नैरा चिबा কৈলাসহरनि सेब नाहानाय बिनय देब अ योजनानि सेब मानै बेलायखेनो खातुंजाक आबुनि बागै ब भारत हाफां ताई मन्त्री बख्रग्न खा काहाम ইয়াফারখা আমি বিনয় দেব আমার বাড়ি ঊনকোটি জেলার কৈলাসহরে আমি একজন দরিদ্র পরিবারের ছেলে আমরা দিন রোজগারের মাধ্যমে আমাদের সংসার চলে এবং প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার অন্তর্গত স্বাস্থ্য বীমা কার্ডের একজন সুবিধাভোগী হিসাবে আমার মাকে আমি সরকারি হাসপাতালে অসুস্থ হওয়ার পর ভর্তি করাই
এবং এই আয়ুষ্মান ভারত কার্ড থাকার কারণে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে আমার মায়ের চিকিৎসা হয়। বর্তমানে আমার মা সুস্থ হয়েছেন এবং বাড়িতে আছেন। आकाशवाणी आगरतला केन्द्रनि अक्तमा खनाय तंबायो आकाशवाणी कक्तमानि आपडेट माननान बागै लग अन खायदि www.newsonair.com newsonair.app ताई ट्विटर बाय फेसबुक प्लेटफर्म एआईआर निউজ एलार्ट्स यूट्यूब नायदि निউজ অন एआईआर ऑफिशियल आबनो कारिबो आकाशवाणी आगरतला केन्द्रनि कक्तमा आपडेट मानानखे ट्विटर एबा एक्स हैंडल आकाशवाणी निউজ आगरतला फेसबुक एआईआर निউজ आगरतला ताई यूट्यूब आकाशवाणी निউজ आगरतला नायना नांगोन मन्त्रियग्रा प्रफेसर डाक्टर मानिक साहा साका टैक्स रनाय रग्न डिजिटली हजा खालायनानै ताई टैक्स फाके रेनान कासुनान बागै हास्ते हाफां डाक्तिनो कताल कताल याप्रि रमानो तिनी आगरतलानि प्रज्ञा भवन टैक्स अर्गेनाइजेशन ताई हास्ते रां नायखंनि ताई तालापिबाय जीएसटी जागृता तांगबुतां ताई जीएसटी ज्ञान केन्द्रनो संसारि उइ मन्त्रियग्रा मकक साका बसाका हामक्राइनि कतर इयाक थंगखा टैक्स रनाय रग हास्ते हाफां कतालकुक बेख्रेब ताई रायदारक लाइतासा ख्लायै टैक्स रनाय रगनि हामक्राय गोनां तंखर स्नाबनानै साक्थारुइ दङ बसाका टैक्स याजागनानै जुदा जुदा याप्रि रमानि बिसिंतै हास्तेनि अलनि आजिमुं बांखा नैसाय ब्रैटिशनि बिसिनि बिसिं विकसित भारत ताई विकसित त्रिपुरा स्नाबनान नाहारै तिनिनि मैल जीएसटी ताई गुबुननि टैक्स रनान बागै कताल लामनो चेंगि रेजाखा अमबाय बुसकां साल रग हास्ते दाक्तिनो बुसकांगुइ दङनो बोताय बसाका जीएसटी ज्ञान केन्द्र चांसामा बाय टैक्स रेनाय रग टैक्स फाइलिंग खालायनानै लायानो आबनो कारै चैटबॉट सेब चल खालायमा बाय टैक्स रेनाय अफिसार ताई टंकसं लुकुरक हामारि मानबायानो मेल मन्त्रियक्रा जीएसटी ज्ञान केन्द्र ताई जीरो फेक रेजिस्ट्रेशन मिशन न चेंगि रेखा मेल गुबुन रगनि बिसिं तंबायखा रां मन्त्री प्रणजित सिंह राय सचिव अक्रा जेके सिन्हा चीफ कमिशनार अफ टैक्सेस विवेक एचबी रां नायखंनि सचिव अपूर्व राय आकसं ताबुक महाकुम्भनि कक्तमा प्रयागराज महाकुम्भ तिनी ब्रैजिसा साल काखा तिनी फुंनि सिमि दिबर दामचिनै जरा खरक स्निचिसा रासाय चिचार साय तंथार चाजाकनाय रक कुथार तैतुकु लाख्या चिथाम जानुवारिनि सिमि ताबुक जरा खरक दक चिरुजाक नै रासायनि बकबां तंथार चाजाकनाय रक अ कुथार तैतुकु लाख्या आसाम राइफल्स ताई कास्टम्स नायखंनि कुथाजाक चेतन बाय तिनी सालथां हांकर विजयनगरनि सिमि नै साय नैरा चारचिद केजि सिद्धि कासुजाखा मानमानि अ सिद्धिनि हातिअ रांमारि खक चि रुजाक नै चिचुकु रासायसक ओंगानो यां मिया हर सोनामुरा बुखास्ते निउ निदया बिउपि गाना रुतुक मुंगो अंखरै बीएसएफ जवान रक खक चिसनि रासाय रांनि काय सारा नै मोबाइल मानखा अ रुतुक मुंनो तुइदुलखा निउ निदया बिउपि कोम्पानिनि कमान्डार सञ्जय हालदार त्रिपुरा क्रिकेट एसोसिएशन बाय नाइकलजाक सदनी उमर चिभा बिसिनि क्रिकेट बाताले मुंगो चाम्पामुरा कोचिंग सेंटर चैंपियन नंखा तिनिनि फाइनाल थंलायमाबो चाम्पामुरा कोचिंग सेंटर कायथाम विकेट बाय एडी नगर कोचिंग सेंटर नो मेजनखा नसिंगरनि पंचायत थंखलाबो एडी नगर कोचिंग सेंटर पुइला बेट खलायनानै अंखरै ब्रैचिचिकु ओभार ताई कायथाम बल बेबाग विकेट कुमाबोय सारा स्निचि सा रान खलायो किफिलि थंनानि अंखरै चाम्पामुरा कोचिंग सेंटर ब्रैचि ओभार ताई कायथाम बल विकेट काइसनि कुमावै कुप्लायनि बागै नांमानि रानतिसाय नाहारो फिल्ड स्निचि थाम बीएन मल्लिक मुकुमु ऑल इंडिया पुलिस फुटबल चैंपियनशिप अफ फेब्रुआरी तालनि बुसकां साल नैचि ब्रैनि सिमि चांगानो अ बाताय मुंगो मानजागनानि बागै हास्ते फातानि जत बदल रक इंखेपनो हास्ते फाइसक फाइका तिनि सानजाव आगरतलाव फाइसक फाइका गुजरात बिहार उत्तर प्रदेश ताई पश्चिमबंगनि फुटबल बदल खुरचावै मानो अ टुर्नामेंट बेबागै बदल काइचि काई ब्रैचि बा मानजागानो अ बाताय मुं बुसकां मार्च तालनि साल स्नि जरा चलिवानो हास्तेनि काइबा एस्ट्रो टार्फ फुटबल थुंखलाव अ मैच रक उंगानो आगरतलानि लगी जिरानिया मोहनपुर जम्पुइजला ताई उदयपुर अ मैच रक उंगानो लीग काम नकआउट बेरेम बाताय मुं रकनि नकआउट बेरेमनि गोबांमा मैच न आगरतलाव उंगानो अ बाताय मुंगो बेबागै सारा नैचि मैच उंगानो चेंसामा मैच सेमानि चैंपियन मिजोराम थंलायानो उत्तर प्रदेश बाय
Boyarkokni koktuma khana nokha wa chumi kolobjak tangano hastene juda juda thayo wati wai phano mano khana tungmari saka wa 3 degree celsius tai khama wa 30 degree celsius ne ganagini tangano tini salni tungmari saka wa tongmani 3.5 degree celsius tai khama wa 4 degree celsius buskangni dam noichibri ni bising hasteni babak hangkoro ferang kokmano khoboi wati wai mano hinoi hojak mungkhlaika nobar tuibar naikhong পাইরনান সেকাং তিনিন কক্তমা বুবাগো তাইসা পরিব মন্ত্রী বক্রক নরেন্দ্র মোদী বুসকাং তাংসালো বিহারনি ভাগলপুরনি সিমি প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি সামুং বুতাংনি ফিল চিচুকু কিস্তি ইয়াফারানো মন্ত্রী বক্রক নরেন্দ্র মোদী খনাফুং দামচি সাবো আকাশবাণীনি মন কি বাত পানানি বিসিংতই হাকত তাই ফাতার হাকতনি বড় রকবাই ককলম সালায়ানো মন্ত্রী প্রফেসর ডাক্তার মানিক সাহা সাকা ট্যাক্স রেনাই রগ্ন ডিজিটালি হজাক খাইনানি তাই ট্যাক্স ফাঁকে রেনা কাসুনান বাগৈ হাস্তে হাফাং দাতিনো কতাল কতাল ইয়াপ্রি রমানো ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন বাই নাইকল জাক সদরনি উমর চিবা বিসিনি ক্রিকেট বাতেলে মুঙ্গ চাম্পামুরা কোচিং সেন্টার চ্যাম্পিয়ন ওংখা কক্তমা পরিমুং তাবুক জরাতই অরণ পাইখা